Okay, good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, thank you. Alpha, how are you? I'm fine, ma'am. I'm fine, thank you. And how about you? Fine, thank you. Fine, thank you. Okay, before we start our lesson, okay, Rana, the leader, please lead and pray together. Before we start our lesson, let's pray together. Finish. Thank you. Okay, right now, I have a song, kind of when you were at the kindergarten. Mungkin waktu TK ya lagunya ya. Ini ya. Oke, mungkin Alpha bisa maju ke depan. Accompany me to sing this song. Come here, please. Five Little Duck. Did you still remember about the story? Cerita tentang bebek. Bisa ya? Oke, follow me. Jadi ikuti memory ya. Oke, 1, 2, 3, go. Five little duck wake up one day over the hill and far away. Mother duck said, quack, quack, quack. Four little duck came back again. Oke, thank you Alpha. Applause please. Okay, right now today we will discuss about narrative text. Narrative text. Okay, maybe one of you, salah satu dari kalian, know about what is narrative text. Narrative text itu apa? What is narrative text? Oke. Okay. Narrative text adalah teks yang di dalamnya menceritakan suatu kisah. Oke, kisah mitos, kisah horor. Oke, good, thank you. Oke, right now, the first, sebelum saya mulai, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu membaca, merespon, dan memahami informasi pada naratif teks. Paham ya? Kemudian sesuai dengan struktur kebahasaan dan struktur generik mampu menyebutkan kata sifat dan kata kerja bentuk kedua. Kenapa saya menyebutkan kata kerja bentuk kedua? Karena naratif itu adalah kejadian, sudah terjadi atau lampau. Thank you. Oke, what text am I? Di sini ada gambar Joko Kendil itu ya mungkin ya? Ya. Atau mungkin maling kundang. Ya, tadi bebek. Based on your own opinion, menurut pendapat kalian, when you see the kind of picture, di situ ada gambar, berarti kira-kira itu masuk teks naratif atau prosedur atau teks yang lainnya? Teks naratif. Oke, naratif. What teks sama tadi sudah dijawab oleh Alpha. Kemudian mention kind of narrative text. Contoh saja tadi apa? Mystery. Terus apa? Horor. Apalagi fiktif itu masuk apa enggak ya? Masuk ya. Yuk. Narrative text dari sini ya. Narrative text is type of text that tells a story or describes sequence of events. The purpose of narrative text is to entertain or inform the reader by presenting a series of events in a coherent and engaged way. Oke, thank you. Jadi di sini naratif ini hanya sekedar untuk menghibur, cerita menghibur. Jadi tidak cerita real, oke ya. Ini struktur dari naratif teks generic structure. Sini yang pertama, the first, the orientation about who, where, and when. Sini yang pertama, orientasi. Orientasi dari naratif teks itu adalah penokohan,
Kemudian Siapa di mana kapan? pinter. Siapa, di mana, dan apa. Orientasi. Kemudian yang kedua atau complication di sini adalah menceritakan tentang apa? Permasalahan. For example, kalau timun emas, berarti permasalahannya apa yang kalian tahu? Itu perjanjian sama raksasa. Oke, berarti dia dikejar oleh raksasa, itu permasalahannya. Kemudian yang akhir, resolution apa di sini? Dari kata re ya, re mengulang ya. Berarti where the conflict or problem introduced earlier in the story. Jadi nanti di akhir ada cuma 3 komponen. Yang pertama tadi apa komponennya? Orientasi atau orientation, talking about siapa, di mana, dan kapan. Kemudian complication ini adalah dari kata bahasa Indonesia sama ya, komplikasi, permasalahan. Oke, di sini ada fable. Fable, apa fable? Fable, sama kan bahasa Indonesia fable. Oke. Cerita hewan, animal story, pintar. Kemudian ini folktale searchnya ya. Folktale. Cerita rakyat. Kemudian legend. Legenda. Misteri. Ya, misteri biasanya horor tuh masuk. Romance. Romantis. Oke. Next I will show you short video. Jadi nanti saya akan tampilkan video pendek. Sebelum video ini berlangsung, di sini ada find the meaning based on the video. Tugas kalian adalah mencari kata sulitnya atau arti dari adjektif atau kata kerja yang ada pada video yang ada pada video tersebut. Okay, do you understand? Okay, you can write down on your book. Boleh tulis di buku. Your pencil. Okay. You can move here. Boleh pindah di sini kalau ini kosong. Ya, enough. Happy, sad, worried, scared, surprised, angry, grown up, politely, fun, heartbroken, ugly, dry, scared, hungry. Hungry different with angry. Hungry, lapar, angry, marah. Kemudian nervous. Oke, nanti ya dicari ya. Okay, now next the video. It was a bright summer afternoon. Mother Duck found a lovely spot under a tree by the pond to lay her eggs. She laid 5 eggs. Suddenly, she noticed that 5 eggs. from the other eggs. She got a little worried. Worried. Apa worried? Okay. One fine morning, at last, one after another, the eggs began to crack. Begin to crack. He said, all the eggs had come along, and the ducklings were poking their heads out into the big world. All broke except one. Except one. Only one. Different with the others. What a lucky mother I am. But what happened to the 6th one? The duck was worried. Worried. Apa tadi worried? Okay. Worried? She sat on Apa the artinya? egg and gave it all the warmth that it could give. This would be the most beautiful duckling of all. The mother thought that the last is the most beautiful little duck. Kali tadi ibunya berharap yang kecil ini nggak mau netes-netes. Oh, paling ini paling cantik. Green colored duckling. Peep, peep. This
duckling was different from its other siblings. It was very Different big. with the others. Berbeda dengan yang lainnya. Why? Kenapa? Why? Okay. Look at find the answer. The last of the video. Surprised to see her and was very sad. Very sad. Mother hoped that one Sedih. day she would become just like her siblings. But days went by, and the duckling remained ugly. Ugly All the duckling. brothers and sisters made fun of the duckling, and they would not play with him. The Ah. duckling was very sad. You are ugly. You are ugly. Apa ugly? Elek, ugly. Yeah, go away. You're so ugly. Nah, saudaranya tidak mau menerima. Kenapa? Karena berbeda dengan saudaranya. They all laughed at him. The ugly duckling was really sad. Nah, ugly duckling yang paling jelek itu sedih. And looked at his reflection in the pond. Pond apa pond? I'm Pond. so ugly. Kolam. Beda kalau pond. Decided to leave Kosmetik. deep into the woods. The duckling wandered all alone in the deep forest. Deep forest. Deep dalam forest hutan. Berarti semakin ke tengah hutan. He went to a family of ducks. They rejected him. Rejected apa? Rejected kalau di HP di reject menolak. He went to stay in the hen's house. There, the hen Hen's house. with their feet. Hen's house anak ayam. Hen, anak ayam. Nah, ketemu sama anjing, anjing pun menolak untuk memangsanya. Thought to himself, I'm so ugly that even the dog doesn't want to eat me. Dia, kenapa wong anjing aja tidak mau memakan saya atau memangsa saya? There, he met a peasant who took him home to his wife and children. But even there, he was troubled by the cat that lived there. So he left the Nah, peasant's house. kucingnya tidak suka, ayam tidak suka, It was spring. anjing pun tidak suka. And green once again. Walking and walking, he saw a river. He was so happy to see the water again. He went close to the river, where he saw a beautiful swan swimming. He fell in love with her. The duckling was ashamed of himself and bowed his head low. When he bent his head, he saw his own reflection in the water and was astonished. He wasn't ugly anymore. He had turned into a handsome young swan. Now he realized why he looked different from his siblings. Because he was a swan and they Okay. How about the final of the story? Happy or sad? Happy. Okay, what is the complication of the story? Permasalahan tadi ceritanya apa? The ugly duck is not a duck, but he is a swan. Dia bukan bebek, tapi dia angsa. Ada dari sini yang ditanyakan? Any question? No, no one. Lagi naratif teks tadi ada 3 komponen. For the first, orientasi adalah siapa, kapan, dan di mana. Oke, kalau di mananya berarti in the forest. Kapan? Kalau kapan berarti apa? Long time ago atau in the past. Oke, kemudian orientasinya tadi, resolutionnya adalah duck atau ugly duck is not a duck, but he is a swan. Tadi si kecilnya ternyata bukan bebek, tapi angsa, makanya tidak diterima. Happy ending. Ya. He found his lovely one. Jangan ditiru ya, ini belum waktunya.
Oke, key vocabulary. Jadi di sini perhatikan, okay, you have already write down on your book tadi sudah terus di bukunya masing-masing kan. Oke, about the meaning tadi di sini sudah ada memory sudah sampaikan vocabulary-nya. Key vocabulary kata sulitnya. Happy, bahagia, sad, oke, worried, scared, oke, good. Kemudian surprise, oke, angry, grown up, tumbuh, politely, sopan, calm, huh? Kolam, heartbroken, sakit hati atau patah hati. Ini bentuk kedua. Kenapa sekali lagi saya cantumkan key vocabulary-nya? Naratif teks itu adalah tensesnya yang dipakai adalah lampau kata kerja bentuk kedua. Ini questions, ada pertanyaan dari sini. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang nunjuk. Saya hanya minta baca saja 3 atau 4 kata saja. Yuk, kamu. Ya, stand up, bisa aja enggak apa-apa. Dibaca. Oh, kelihatan nggak kelihatan di depan? Oke, hurry up. Ini bisa? Ya. Nggak keras? Fly? Fly dulu. Terus. Walk? Berjalan itu. Terus. Scarf? Scarf? Replay? Reply? Grow? Grow? Grow ya. Kemudian find? Find, found? See, saw? Surprise? Surprise. Okay, good. Applause, please. Okay, choose one person. Pilih satu orang dulu. Lagi satu orang lagi. Ya, yang rame aja biar nggak rame ya. Ayo, depan sini ya. Ya, depan sini. Ini Belanda suruh pindah sini aja. Okay, next. Fly. Fly, Ah. flame, Mm-mm. walk, walked, scare, scare, reply, Reply. grow, Grow. grow, find, found, Okay. see, saw, surprise, surprise. Okay, surprise, surprise. Okay, thank you. Applause, please. Ya, thank you. Come here. Kata kerja boleh pakai kata sifat tadi ya. Kata sifat ya. Oke. Ayo nak. Nah, oke. Wes, sekarang pilih kata sifat yang mana kamu pakai. Happy, sad, worried, surprise, angry, grown up, politely, pon. Pon masuk kata benda ya. Yuk, silakan. I am an ugly student in this class. Contoh. I am an ugly student in this class. Berarti saya siswa jelek di kelas ini. Oh, enggak jadi. Ya, silakan pakai kata apa? Lapar, hungry, lapar. Atau boleh? Ya. Iya, I am hungry. Nah. Ya, I am hungry now. Oke, berarti saya lapar sekarang. Bukan sekali, lapar sekarang, lapar sekali. I am now, kok now itu now pakai no sekarang. I am hungry now. Saya lapar sekarang. Any questions? Ya. Okay, go on. There is a marker. Write on the whiteboard, please. Yeah. Thank you.
Grown up. Okay, grow up. Grown up. Gede-gede tulisannya. Waduh, tulisannya raksasa ini. My plan is grow up. Oke, grow betul ya. Oke, grow up. Ini grow ini tumbuh, seharusnya pakai orang ya. Oh, itu tumbuh. Seseorang ya. My plan is gini aja. My friend is grow up. My friend, my mom, my friend. Ya. Okay, my friend is grown up now. Okay, any question? No? Any difficult word? Ada kata sulit? No? Kalau tidak nanti saya kasih LKB sumatif soal harus bisa. Okay, thank you. Applause please. Tangannya hilang. Oke, di sini masuk evaluasi. Masuk. You already read about the video. And then on the board, there is a text talking about the ugly duckling. Tadi sudah lihat videonya, sekarang ada teksnya. You may write down your name. Kalian bisa nulis namanya masing-masing. You may write down your name. Kemudian this is about narrative text. Di sini ada teksnya. Belum saya print. Oh, yang ada di papan ya. Kemudian the first, true or false, you may answer based on the text. Jadi kalian bisa menjawab berdasarkan teks yang ada di papan, true or false. Any questions? No. Tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan. Kemudian the next yang berikutnya adalah have a line atau take a line. Tarik garis. For the first, jadi you can find on your book. You can find on your book which one is the correct answer based on the story or based on the picture. Any questions? No, if there is no question, you can do on the paper, boleh dikerjakan di lembar jawaban. Iya, tulis namanya. Oke, write down your name, yang lainnya nulis di buku. Satu, nanti aja. Ya, nama lengkap. Oke, pintar. Kelas. Okay, enough. Yeah. Okay, right now the ugly duck went away from mother duck. Find in your book. Sorry, find on your. Dicari bukunya, dibuka gambar sesuai dengan teksnya. Yeah. Okay. The ugly duck went away from mother duck. Berarti di sini benar apa salah? The ugly duck went away from mother duck. Ugly duck went away. Went away apa tadi? Pergi kan? Away from mother duck. Siap. True. Kalau yang true berarti false-nya dicok. Oke, next. Lanjutkan yang lainnya. Ya, oke, pintar. Write down your name, tulis namanya. Tarik garis, ya. Dimangsa oleh anjingnya. Ternyata tidak dimangsa kan? Ya. Ya, false apa true? Oke. Bersapi. Hah? Kalau kau nggak ada ya sudah. Oke, enough? Cukup? Ya. Apa? Nah, oke, good. Tarik garis di sini. Ugly duckling shook his muddy wings. Jadi di sini apa? Mengepakkan, ya, mengepakkan.
Sama di sini yang sayapnya berapa nih, Kak, berlumpur. Nah, mother duck counted her eggs, berarti yang ibunya tadi menghitung telur bebek lah. Kira-kira yang mana? Oke, good. Terus kemudian sini, apa ini gambarnya? Sad or happy or run away or hungry? Yo. Oke, tarik garis. Garis Cak. Oke, finish? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan? Yes. Ya. Masing-masing kelompok. Kumpulkan di depan. Punya temannya juga sekalian. Punya temannya. Nah. Ya. Tulis semua. Ayo, ke sini kumpulkan. Ini. Ya. Thank you. Yang lainnya, bawa sini ya. Sudah? Ayo nak. Udah ada? Sudah? Yuk. Oke, yang lainnya? Belum? Ya dikasih nama. Ayo bawa sini nak. Ya. Ya, enggak apa-apa. Ini kelompok terakhir. Oke, thank you. Ayo, sini nak. Ayo leh. Iya. Ini menggambar, mewarnai. Ya, iya. Sudah, ke sini ya. Thank you. Ya. Daina. Kirana you have already collect your evaluation, jadi sudah mengumpulkan evaluasi di sini. Kemudian ya pembelajaran sebelum berakhir. Kemudian di situ perhatikan ya, perhatikan sini. Ada lembar refleksi dari pembelajaran ini. Ya. Di sini ada refleksi untuk siswa. Oke, the first, ya, masing-masing di sini. How I feel about the lesson. Jadi perasaan kalian kalau kalian bosen, ya tulisan bosen. Di sini ada 3. Excited, excited itu sangat kalian menarik, tertarik, senang. Nervous, apa nervous? Wedi ya. Iya, gugup. Jadi nanti bahasa Inggrisnya anggrek. Nah, seperti itu. Kemudian ini lockdown ini di bawahnya nervous ini. Sangat keweden banget. Sangat takut. Kemudian di sini kalian centang ya. Pakai spidol atau bolpen ya. Happy, excited tadi. Kemudian worried, the last. Terakhir tadi. Nah, sangat-sangat takut, sangat tidak nyaman, mungkin bingung. Nah, kalian centang di atasnya. Sudah dicentang? Nah, kemudian di sini ya, how is your feeling? Perasaan kalian happy tadi sudah kena apa? Kemudian are you happy with the lesson? Ya, apa tulis di sini ya? Kalau sini yang pertama, kolom pertama, I'm most excited
cepat. Berarti di sini yang bagi kalian itu yang excited, yang menarik, yang paling menyenangkan yang mana kalian tulis. Combine. Ya wes. Angsa ketemu pasangannya itu mem yang menarik mem. Yo. Kemudian I'm not nervous. Jadi di sini yang tidak gugup kira-kira apa ini perasaan hati kalian. Jadi di sini mem juga tahu yang kalian alami, yang kalian rasakan selama pembelajaran itu piye. Kemudian a good things about the lockdown was. Jadi sini yang kalian takutkan itu bagaimana dan apa. Oke, silakan ditulis. Kalau sudah selesai kumpulkan depan. Ya, boleh. Combine. Mem dikombinasi. Oke, combine between Indonesia and English. Excited. Ya, excited ya. Jadi kira-kira bagaimana tadi perasaan yang kamu rasakan di sini? Yuk, silakan. I'm most excited about. You may write down. Udah Kirana? Ya. Never mind. Tulis ya. Whatever you write down on your book. Bes apapun yang ada ditulis di lembaran situ. Kalau sudah selesai kumpulkan depan. Apa? Pasangan, erone awang pasangan tok ae. Hah? Couple. Couple itu pasangan. Sudah bisa dikumpulkan? Yuk. Takut? Ya. Ayo ke sini. Yang belakang bawa sini nak lembarannya. Couple. Kan biasanya kalau baju kapelan. Ayo. Ini dicetak dulu pakai yang mana? Excited atau nervous atau lockdown? Tentunya sangat-sangat takut loh. Emosinya kurang ceria. Oke, ini nervous berarti. Jadi kalau sini excited berarti yang mana? Putting nervous. Jadi di sini tidak ada kosongin. Kan kamu milih excited kan? Iya, sudah. Berarti satunya yang mana? Yes. Oke, thank you. Ada lagi? Bawa sini nak. Ayo. Anak, sini nak, ke sini. Ayo Ndok. Thank you. Ada lagi yang belum? Oke, sudah. Pembelajaran hari ini sudah refleksi, jadi nanti Mem Ruri bisa mengetahui pembelajaran hari ini bagaimana. Kemudian sebelum Mem Ruri akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, ketua kelasnya berdoa dulu. Ya, before we close the lesson. Yeah, before we close our lesson. Let's pray. Thank you. Thank you for this time. Don't forget to study and practice your English in your house. And then I will say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Once upon time, di sini coba dibuka di situ. Ya, halaman 74. 74, oke. Oke, naratif teks, ya. Naratif teks tadi apa? Naratif teks itu adalah cerita yang sudah terjadi umumnya ya, naratif yang sudah lampau ya. Kemudian bertujuan untuk
menghibur. Penghibur siapa? Menghibur pembaca. Tadi contoh naratif teks apa? Contohnya naratif teks tadi apa? Legenda, cerita rakyat, cerita romantis, cerita sedih, horor. Itu naratif. Berarti tidak ada yang kebenaran, istilahnya di sini fiksi. Paham ya? Dan naratif tadi apa? Contohnya, contoh naratif teksnya. Cerita sedih, horor, romantis, legenda, cerita rakyat. Oke. Terus yang di sini salah satunya nanti kita akan membahas cerita naratif tentang Ugly Duckling, yang cerita bebek. Ya, cerita bebek. Di sini naratif teks itu ada tiga komponen. Perhatikan ya, naratif teks ada tiga komponen. Naratif komponen pertama tadi apa? Orientasi. Yang dimaksud dengan orientasi apa? Orientasi itu biasanya penokohan, kemudian tempatnya, dan waktu. Contohnya pada suatu hari seorang petani berjalan, lah itu sudah orientasi pembukanya, menunjukkan tokoh, tempat, dan waktu. Kemudian apa yang kedua? Komplikasi atau complication, permasalahannya. Kira-kira kalau tadi Ugly Duckling, jadi nanti ada permasalahannya. Timun Mas, Cinderella, ada permasalahannya. Paham? Ada yang tanyakan? Tidak. Lanjut. Yang ketiga adalah resolution. Jadi solusinya itu pasti kalau ada permasalahan ada penyelesaian. Misal bikin wakal, penyelesaiannya apa, dijak ngomong, itu penyelesaiannya. Dituruti, disayang-sayang, itu penyelesaiannya. Ya, paham? Di sini bingung apa enggak? Enggak. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk dari cerita bebek. Apa cerita bebek? Ugly Duckling di sini. Okay, what is this? This is a mother duck. Ibunya bebek. Jadi bebek ibu. How many eggs? Tadi ada berapa telur? Ada 5, pinter. 5 eggs. Jadi ada 5 telur. When she counted 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia ibunya menghitung 1, 2, 3, 4. Kemudian only one difference with the other's egg. Hanya satu telur yang berbeda dengan telur yang lainnya. Itu adalah permasalahannya. Di sini paham? Tandanya kan? Tidak. Takok. Enggak. Lanjut di sini diperhatikan gambarnya halaman 75. Sudah? The mother duck and the yellow duckling, ini adalah Ugly Duckling ya. Walk to the river without the gray duckling. Di sini tadi si bebek atau si ibunya tadi itu ke sungai mengajak anak-anaknya berenang. Namun yang bebek abu-abu tidak diajak, melas ya. Iya, kenapa? Karena tadi bebeknya berbeda dengan yang lainnya. Kemudian the mother duck was angry with the yellow duckling. Ini adalah Ugly Duckling. Kenapa? Sekali lagi bebeknya itu sangat berbeda. Disenani, ya disalah paham di sini? Ada yang tanyakan? Tidak. Oke, the Ugly Duckling walk with the head down. Kalau kepala tunduk, biasanya kalau kamu jalan keluar kelas kepalamu nunduk, berarti kira-kira kamu senang apa sedih? Sedih. Lah kena apa? Karena dimarahi gurunya jahat. Ya, ngamuk ae gurunya ngomel-ngomel ae, ya. Jadi nunduk, kenapa? Disenani gurunya, disenani menturi, itu contohnya. Kemudian the Ugly Duckling when atau go to his mom, jadi dia laporan sama ibunya. Tetap aja, tetap salah, memang bukan ibunya.
bebek, angsa, apa mana? Itik, Banyak. yang hampir sama mirip tadi banyak itu angsa itu. Banyak itu angsa. Nah, di sini kemudian saya kasih LKPD true or false, kalian menjawab nanti ya. Di sini ya ada 3, 2. Ya, dicari gambarnya. Nah, kalian cari gambar yang sesuai dengan yang ada di buku yang mana? Gambar pertama lah, silakan dicari gambarnya. Coba dicari ketemu apa enggak di mana? Nah, kira-kira ada pada halaman berapa? 75 lah. Sekarang kalimat yang tepat, kalimat yang sesuai dengan gambar pada abjad berapa? Cari. Mother duck and the yellow duckling walk to the river. Kata kerjanya mana? Kata kerjanya. Berarti walk to the river. Cari. Walk to the river. Nomor 1. Mana? Cari kalimat yang sama. Walk apa? Walk kerja. Pelan cari. Satu-satu. Oh bukan. Kerja meloncat. Counted menghitung. Set sedih. Calm tenang lah. 1 berarti tarik garis ke G, tarik garis red. Oke, pintar. Oke, number 2. Nah, nomor 2 berarti bagaimana ini lah? Ugly duckling stayed away from the grey duck. Berarti di sini yang mana? Nah, stayed away. Stayed away dicari di sini yang mana? Kalimatnya yang kata kerjanya sama. Ayo cepet-cepetan, masuk gak iso. Yang nomor 2. Stay away, stay away. Stay away yang mana? Nomor 2. Kalimatnya yang cetak tebal itu loh ada. Mana nak? Oke, H. 2, H tarik garis kedua. Oke. Nah, kan hampir sama kata kerjanya. Oke, sip, pintar. Number 3, 3. Dicari gambarnya, cari yang mana? Coba. Cari di sini dulu, gambarnya cari di sini dulu. Gambarnya cari dibuka, ya dibuka nak. Nah, cari terus gambarnya kira-kira yang mana? Bukan, lagi, oke, bukan, cari lagi gambarnya ada. Gambar dulu nggak mungkin yang contoh di mana? Nomor berapa itu? Jumping. Lah, jumping. Yang mana? C. Berarti ini gambarnya kok jumping. Apa jump? Lompat. Lompat. Pintar. Mana yang mana? Yang 3 tarik mana? Sudah benar? Oke, berarti ugly duckling jump, lompat. Lanjut, gambar keempat, dicari gambarnya, pintar. Ayo. Lah. Apa? Ayo. Angrily, angry. Oke, good, pintar, tarik garis. Oke, next. Kemudian number 4, nomor 4. 4 sudah? 5. Ada sini. Nomor 5, cari gambar yang mana? Oke, sip, pintar. Duckling shook his muddy wings. Yang pelumpur. B. Oke, B ketemu? Oke, sip, pintar, tarik garis. Ya, tarik garis, sip. Ya. Tak apa-apa. Oke, sip, pintar. Number 6. Nomor 6. Oke, set. Ada? Oke, menggerami ya. Ya gini ibu itu nungguin anaknya, bebek pun juga nungguin anaknya sampai mana tas. Lanjut. 7 nih, kemarin pintar, cari yang mana? Ya dah, beda, ayo. Harus jeli. Oke, lihat. Sip. Kata kerjanya dilihat, kata kerjanya. Kata kerjanya, oke.
Yang mana? Yang 7 belum ya? 7 ya? 7 gambarnya ini. When to atau go? When to. Mana kalau when to? Go. F. Bukan. Oh F ini come down F ini 7F ya. Oke 7F. Oke 8. Oke kalau 8 cari gambarnya. Oke menghitung apa? Menghitung anaknya. Berarti apa? Counted the egg. Oke ya. Tarik garis. Oke sip. Ya, jelas. Nomor 9. Dilihat. Amin. Iya dah. Mana? Crack ya? Iya. Telurnya menetas ya? Nomor berapa? Oh iya nomor 9. Oke ya. 9 gak boleh double. 9 yang belum mana? Ini jam. Iya. Nomor 4 I. Ya. Kemudian nomor 10 menetas. Ya. Amin. Ya, tarik garis set. Oke, wes dari sini gampang apa enggak? Iya. Kenapa ketika pembelajaran kok angel? Kenapa? Karena kurang fokus. Motivasinya ditambah. Iya, bahasa Inggris itu gampang. Wes, di sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, wes memory akhiri, kumpulkan, selesai, boleh istirahat, ya. Ya, silakan. Ya, makasih ya.